Namaskaram. Happy Navaratri to you all. Welcome to episode number 20. We will continue to seek the blessings of Goddess Adi Parashakti through the verses of Adi Shankaracharya's Saundarya Lahari. Today we will be reciting Shlokams 39 and 40. तव स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरतं तमीडे संवर्तं जननि महतीं तां च समया यदा लोके लोकान् दहति महती क्रोधकलिते दयार्द्राया दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति तटित्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिपन्थी स्फुरणया स्फुरन्नानारत्नाभरण परिणधेन्द्रधनुषं तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम्